Asante wandugu wapenzi, mahali pote mnapotufata, ni mtumishi wenu na serviteur wenu amba mwandishi na mpasishaji wa habari ndugu Monsieur Bienvenu Sabiti Mwanangol. Et je crois qu'après l'histoire de la République démocratique du Congo jusqu'à l'introduction de la démocratie et l'installation des institutions par l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, qui nous a fait remarque avec l'alternance pacifique du pouvoir en Afrique centrale. Mais nous continuons maintenant à voir des opposants continuer à faire du bruit par-ci par-là, même à diaspora et en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Et c'est pourquoi je ne sais pas que ce bruit a des raisons ou n'a pas de raisons, ou de consort, etc. Mais aujourd'hui, si je me rappelle bien, par certains mots de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la capitale de ses ancêtres à Lubumbashi, il avait dit ceci, il posait ces questions, ni mimi ndio problème ama ni wao ndio problème, parce que jusqu'à présent la population ne comprenne pas au juste, ni kwa sababu kwa ile population inajikuta katika kipindi kimoja ambapo wanakuwa na confuse. Sasa na hapa sasa population iliweza kulia, kama tunapenda sasa tuanze kusikia walida na tusikie ni nini kwa sababu gani fulani fulani, na population inaomba kabisa ilitumaini kabisa kwa siku ya leo kabisa kumsikia mkurugenzi ama raisi anayesimamia chama kama kikundi. Bado mimi siyajua, bado mwenyewe ataweza kujitambulisha mbele ya nini ya wasikilizaji, na mtamtambua na yeye mwenyewe atajitambulisha yeye ni nani. Baada ya yote, bila kuponda muda wa ndugu, tunaweza kuendelea kumkaribisha ndugu raisi. Kwa heshima yote tunasema ndugu, karibu. Asante sana. Inawezekana sijue mimi mwenyewe kwa sababu hapa siyatambua kabisa, ila tu ninakuona katika vitaratala, katika vikundi vya nini vya WhatsApp vya wapi mnaongeongea. Basi mimi mwenyewe kwanza sijue wewe ni nani na unafanya kazi gani, na hivi ningelipenda ambapo watu wanaotutazama wakujua, kutambua wewe ni nani. Asante, karibu. Asante sana. Nashukuru sana mtangazaji kwa kunitafuta na kunipata leo. Sikujua kama itakuwa kama leo hivi parce que nimejiprepare bien, mais parce que ni soda. Mimi na soda ukimwamsha usiku ku front yake na kupigana ile front parce que déjà iko soda formé. Mimi kwa jina naitwa Casablanca Hussein Kisesa Mvano. Donc je suis congolais, maman na baba, originaire wa Fizi. Donc niko hapa Durban au tuko hapa Durban pendant longtemps, mais au Congo tunarudia parce que niko nyumba, parce que hatuna nyingine mwingine kama ile. Je suis un activiste politique depuis des années, depuis niko mtoto, depuis école primaire, secondaire mpaka université. Na mpaka maisha yangu ni ile tu. En tout cas, mimi niko hapa, siko raisi kama unasema raisi, il faut niseme mzuri. Raisi hapana. Mimi niko l'un ya ba membre permanent wa Ensemble pour la République ou Durban. Parce que mpaka leo kama unaona parti Ensemble pour la République hayakuwa hawaiweka sawa sawa selon standard ya gisi la passion. J'ai un problème à peine de plan ya coronavirus et puis pays quoi une urgence. Ça pourquoi président Moïse Katumbi Chapwe na secrétaire général mzee wetu hapa alituacha na kufa. En tout cas, vieux Père Lumbi
informateur ni masikitiko tunayo mpaka leo parce que yeye vraiment il fallait jouer role ya mingi surtout kwa tusimagene tuko tunabariki mpako ya kujifunza mingi. Sasa tumepoteza hapa mwini periode mais malgré ça kazi na continuer mais kudirba tuko na mimi niko membre l'un ya asante kabisa. Tunaweza kushukuru sana kwa hivi unatuletea mafasilio kawaida, na ambapo tunaona ya kama kuna tatizo ndogo katikati ya nini ya ambapo naongea hapa, kwa sababu kuna kwa vitu viwili sasa, kwa sababu ninaona umesemea kwa ajili ya Ensemble pour la République, lakini umesaulika tena kuna kuwa kitu moja ninaona kama wanasema kama ami Katumbiste. Sasa mahali hapa vitu viwili sasa tunaona kama watu wanachanganyikiwa na hawaelewe kabisa. Sasa hivi vitu viwili vimetumika kivipi? Oh, ndugu yangu mtangazaji, usipate confusion ya problem, is not even a problem. Haiko hata problem vraiment, pardon kusema anglais mwili basi tumezoea kusema ndio basi tunakomara mwili langu. Tuko na Ensemble pour la République. Ensemble pour la République njo parti yenye inatubeba shishi bote. Leader Moise Katumbi Chapwe. Kama tuko hapa tuko juu ya ule mtu na parti. Na kama tunasensibiliser juu ya ile Ensemble pour la République. Les Katumbistes unis. Na mimi niko membre ya Katumbistes unis, ni bale watu wanapenda Katumbi. Il ilianza zamani baada ya Ensemble ya Zalika. Depuis Conclave et puis Genève, Lamuka, tulikuwa na Katumbiste unis. Sasa nikufuate kidogo. Kama unaeleza kwamba kunakuwa ensemble kama ndio chama cha nini cha Rais Moise Katumbi. Sawa. Hivi tena umeeleza kwamba hii inakuwa kama nini les amis de Moise kama Katumbiste unis. Mtu ule mmoja moja. Meneno kubwa unasema kama ni watu wanapenda tu Katumbi. Maana yake Katumbi akiiba mali, akifanya lolote, akiujisha wakongomani, ninyi hamjali kule, ninyi mnampenda tu. Non, c'est pas ça, parce que kuko plein ya batu wenyewe wanapenda huyu mtu, wanafika sa fan club. Haya signifie que akiiba, akifanya nini, c'est pas ça. Ila bo ubeshie musanse yetu haina mwile kote yetu ni kuangalia vizuri wenyewe unamfanya, ni kumsupport parce que alipita mwa mingi, maproblemu ya mingi, mtu anayua hata kwenda kuexplique ilikuwa namna gani, na kufanya ile ensemble ile kama club ilikuwa ni kumtia kwa platform kila siku onekane ke mzee yuko na tuko na besoin naye, tunamsupport mfaso yote ile, na uko president wa ile structure. Ule mtu ni ndugu yangu mweko Johannesburg, anaitwa Marquis, na msalimia kwa mbali. Marquis Moise Mese, yeye ndio anashimamia ile depuis des années mpaka leo. Sasa sawa, kama mnaweza kufanya kama vile kwa Facebook, kufanya hivi na nini na mambo kadhalika. Sasa lengo la chama chenu ni nini? Lengo na onyo yao ni nini? Vision kama vision. Si journaliste, unaona objectif ni kama objectif ya parti politique zote. Mais si c'est un peu différent, na tunasema en anglais implementation, utendaji kazi. Si objectif yetu ni kusensibiliser parti na kwa wazaliwa mpya, leader wa zamani, tunabeba parti yetu ingie mifumo au muroza watu ba Kongole, 4 points cardinaux ya Kongo. Kila kwenye mtu yuko. Kwanza kwetu kwa asili kufizi. Watoto ya Fizi, mie mtoto yenu ni kwa hapa. Casablanca, Mfano, Kisesa. Adresse ni jina. Sita minamani. Hatuna mtu leo mwenye Kongo anaweza kapresenter. Tukatoka mwenye Niger depuis 1960 bila Moise Katumbi Chapwe. Moise Katumbi Chapwe, objectif yetu shie ni kusensibiliser na kusimantaliser au tuweke parti yetu ikuwe parti ya munene Mkongo,
ikale mu Congo ifike kuma standard ya ba ANC Afrique du Sud MPLA ya Angola CCM ya Tanzania mwile bastandi. Nafikiria kwamba kama lengo linawaambia nini kama mkue Kongo zima, mtawale Kongo zima, pale kwa shida, lengo lenu ni kuwa mtawale Kongo zima ama lengo lenu ni kusema kama muna kitu moja mnaweza kuchugua kusaidia umma ama population ya Kongo kutoka mateso fulani, ama lengo lenu ni kuwa katika viwanja vyote vya nchi ya kidemokrasia ya Kongo? En tout cas, monsieur journaliste, il faut répéter ta kuongea parce que hii objectif et kuna une explication ya bref kidogo. Nilikuwa niko na mwenda nimalizie kule. Donc après pour établir parti bien au pays, comme 2023 tunatosha candidat wetu Moïse Katumbi Chapwe. Kichwa kule kwenda kwa election, contester election. Huyu ndio leader ici tuna préparé que non après kubeba kuweka parti bien Moïse Katumbi kutete, élection zinakuya, tunaweka Moïse Katumbi candidat wetu sie pour que aboutir au to aboutir pour pouvoir président Katumbi président de la République Congo ou ya Congo à partir de la pale congolais azicheka, à partir de la pale congolais azo se retrouver, à partir de la pale donc leader Coca-Cola sina vya mingi ya kusema kila mtu anajua anafanya kule mtu. Donc souci yetu ni établir le parti kale sawa sawa, batu waadhere mu parti massivement kokote kule kwenye mtu yuko kwetu kufizi ipo tunonse fashi yote mutaona biro ya Moïse ya nani ya ensemble pour la République beba allié fanyeni mlomo pale mubebe makarte ya membership ya kusupport mtu, il faut tu support parce que yepeke non politique naomba masse. Il faut tu support parce que tunajua kama kifua huyu. Tunajua mapenzi yenyewe kuna huyu mtu vis-à-vis na pays. Sasa il faut tumsaidie mheshimiwa, nadhani unagusa maneno kawaida ya kusema kama akuwe kama kwenye kichwa ya nini ya nchi. Ni sawa, baadhi nikikumbuka kama Rais Moïse Katumbi Chapo hayakuwa mara ya kwanza kuwa mkubwa katika kipindi chochote cha Kongo. Nadhani ni mmoja ambapo alitumika miaka 18 Kongo. Sasa sijui nini inawaambia ninyi kama Moïse Katumbi anaweza kubadilisha Kongo, maana na yeye alikuwa kiongozi wa nchi kubwa ya Katanga, na baada ya leo wadhani wa Katanga, nadhani sijui peke yako unaweza kufasiria aligeuza nini na atageuza nini kwa siku ijayo kama anabeba madaraka ya nchi. Mon frère journaliste, merci dans les questions, il faut bien parce que on a nirudisha nyuma kidogo. C'est pour tegemea kama tunaanza les questions, mais merci dans les questions. Parce que kama Moïse Katumbi leo anajulikana na batu wanampatia confiance na mapenzi ya bakongole ba mingi, iko unamwangalia ule mtu ni ile periode yenye Moïse Katumbi huyu kwanza kwa batu ba mingi bila kwa bakatangi. Sa Moïse alikuwa gouverneur. Nani mwenye akujua Moïse mpaka nje ya Kongo? Angalia Moïse gisa alifanya Katanga. Il faut quoi un grand pour que on accepte les tout. Ou bien il faut comme toi FCC leo pour que uongele mbaya Moïse. Yes, akumaliza yote maproblème ya Katanga. Mais alikuwa là unique mwenye alifanya exemple ukompare na gouvernement yote en général. Ule ndugu ule mheshimiwa ni pete muda kidogo nimalize kitu. Mheshimiwa Vital Kamerhe kwenye yuko prison. Sasa alikuwa nani président du parlement. Mwile kaya Moïse aliconvoquer tous les gouverneurs budget par les mwende Katanga mkapata séminaire. Na docteur na licencié bon Katanga baende bapata séminaire comment gestion ya province kwa namna gani. Moïse Katumbi apa tous les mtu kila mtu mwenye alikuwa mu province yake alipenda ende ishi Katanga parce que ville kwa kule tuliona batu ya nje kwa Afrique du Sud wapi ma Tanzania Katanga ileza kwa sa pays
Watu wanaweza sababu Katanga ni province au Congo. Wanaweza kuwa peut-être Katanga ni nini? Mais on est peu napenda nifikirie kabisa. Mimi najua kama watu wengi wanajua kama Moize kama vile rais wa mchezo wa Tepe Mazembe, yeye Moize pale ni kazi yake ni kupatia watu franga hivi na hivi. Haiko kama Shabai na mnampenda Moize na kuingia kwa chama hii na msemee kwa chama ni kwa sababu mpate fedha. Non, journaliste, en tout cas, il faut que mtu FCC pour que uione ma parole. Watu wa FCC jua kuogopa Moïse sana. Donc bon, kama unasema Moïse, il faut kupata surnom. Donc bon, baliweza kuishi au kuomba ile jina ipotee. C'est pas la religion mon frère. Tulifanya hii kazi kulamuka. Et puis on a dit très bien que non, si presque groupé que sur la vote. Ni batu tuko na makalification quand même, et puis tuko quand même na makazi ya mzuri. Haina makazi vraiment que makazi ya mzuri, tuna ma famille, tunaishi bien, tuko mariés. Donc ni amour na passion na conviction vis-à-vis na ule mtu Moïse Katumbi Chapwe. Na parti. Unasikia? Ile ndio première franga tulifanya kulamuka, tulisensibiliser watu, tumia franga zetu sisi juu watu wavote la muka. Parce que pourquoi moi, yeye mwenye président mwenye Smith ni candidat wetu wa unique wa platform la muka Martin Fayulu mwende msapoti. Tulifanya tu, tulipika masimu, tulifanya groupe, tulifanya mwenye kutuiwa sisi de kupale ndani. Atukijua na mtu na kwa mtu frank. Makuta yetu ya makazi tunapataka soleil. Juu ya nini? Uchungu na utamu na souci, conviction ya nchi yetu kwa vis-à-vis de Congo de la République. Kweli. Bo, nafikiria kama kwa sababu mimi mbele ya kukualika hapa ndio niliweza kutembelea watu wa kwenu. Na watu wa kwenu wameongea kama wewe ni kama mtoto wa Muhami, kule kama sultani kama hivyo na hivyo. Na mimi nimetaka kukuuliza hapa maneno mawili tu. Wewe kama mtoto wa Muhami kule kwenu Fizi. Sasa nini utakayo kusema kwa ajili ya Moize Katumbi kule kwenu? Na baada ya yote watu wa Sud Kivu wanasema kama wewe baba yako ni mtu wa PPRD. Sasa hapa itakuwa mshale na nguruwe sasa wapigana. Sijue hapa unafikiria vipi? No. Yes, no. Yes. Ndugu mtangazaji, mie ni mtoto wa Mwami parimia bami ya territoire ya Fizi. Kama nasema Kisesa Mvano, hakuna mtu wa Fizi, Tombwe, Uvira, mwenye sauli njibu. Donc niko parmi ya watoto natoka mwenye famille. Hapana mtoto wa baba mkubwa, baba mdogo, no. Mais baba yangu mie haiko PPRD. Unaona PPRD alifanya politiki moja hivi. Politiki yao haikuwa mzuri. Donc il créait que non mu outlook muono wa nje. Bon, banasema ba Mwami bote bekwa politiki au milieu du village. Mais inside ndani bana ba imposer utakuwa PPRD. Donc on a retrouvé na ukikatala au ukionesha tendance unaweza kupata sanction na kuleta problème. Mais malgré ça, si tu libaacha ma vie au baquet ville, ce n'est pas un problème. Mais si ma famille tulikuwa toujours la muka na tuko toujours la muka, tulisensibiliser pour la muka, ma famille zilifanya kazi pour la muka, ba mama yetu, bakaka, baba. Et puis moi kitu kimoja très important hapa, ba famille ya bami ya Fizi tuko deja na kitu moja tunatengeneza kwa kuproteger kwa nani ya kusensibiliser juu ya ensemble la République na Moïse Katumbi Chapwe. Tuko deja au niveau mwanene hivi. Ile mama wangu anasema parce que je suis là na niko na communication na ndugu yangu wote kule. Mpaka bazee wangu watali wanisha kitu moja. Mtoto yenu yuko hapa, sitamidanganya. Parce que tunaiwa souffrance ya Kongo na mnakana. Na sisi batu ya Est, na sisi batu ya Fizi, batu ya Uvira, tunaiwa tunataka nini
tushadanganywa sana na tupendi nini. Twende sisi bote tumsupport Moïse Katumbi Chapwe na tuadere sisi bote ensemble la République, parce que balidere hii parti bakie balidere banza kuya banapita banakuya na bakia génération en génération, parce que à partir ya Moïse peut-être ya pays tutaona clair na ile bamenye inatupa mu pauvreté. Mwi miaka 18 ilipita hapa ya hapa tu walipita hapa, ndio wetu walipita hapa, hakuna kitu fulani, ni salaire hakuna, bami wanakuwa pauvre, bami ni pauvre, ni njina tu ni pauvre na bami mzetu. Mais il faut pas être un leader mwenye atabapenda wale watu, un leader mtaingiza kuchanger social. Hakuna mwingine social mko mfanye obia wakatange, il faut être ingrat, parce que wanasema on ne peut rien faire dans le monde des ingrats. Un ingrat hata ufanye mzuri na mwana basi sasa kuchukia hata kuchukia sasa kumbaya. Mais Moïse ndio kandida wetu, watoto wa Fizi tujidenonse, watoto wote wa familia ya mwani, amwambie baba yake, amwambie mama yake, amwambie mtoto yake, aende kwa notable, amwambie kwa notable, mujisensibiliser bien. Mie ndugu yangu Casablanca ni kwa babembe bote, mabio babwari bazoba bote, babuyu bamasanzi bavyuke mulema ala kuko mtoto yenu bika Casablanca mule alembe sisi bote tu support Moïse, tu support ensemble pour la République. Fâche que nous avons un dirigeant ou bien un communicateur, il y a Moïse ou bien ensemble pour la République, ou le moutou parle ta maille à la petite, parce que Moïse au Israël il est d'âme, il y a pas de Congo ça c'est, il a pas de chambre d'importance. Okay, asante sana wa ndugu wapenzi wasikilizaji, nadhani sina chochote cha kuweza kuongeza wala kupunguza, kwa sababu yaliyo kama mawazo na shida zenu mnakwenda kuyasikia pole pole. Nadhani na huyu ni mtoto ambapo siri 100, mtoto wa Kivu. Hata tukisema Kivu ya Kaskazini, Kivu, lakini inabaki tu Kivu. Na yeye yuko hapa na yeye ameeleza kwa nini haliweza kupenda chama hicho na kumsindikiza Bwana Rais Moïse Katumbi kwa vita, kwa sababu ya kubadili kwa ajili ya maisha ya binadamu ya Wakongomani wanayoendelea kuteswa miaka na miaka. Baadhi ya yote tukingani naendelea, kuna maneno machache mabaki, lakini ningelipenda sana kujua sasa, kwa sababu wewe ni mtoto 100% ya Kivu pale Fizi. Sawa. Nikikumbuka ma opposition party ama ba opposer, wakati raisi wa kale Joseph Kabila Kabange alikuwa madarakani, mulienda mkafanya mizozo na makelele huko na huko na huko na huko ya kusema kwamba yeye ndio kianzo ya mauaji ya Fizi. Sasa mimi sijui leo mauaji ya Fizi yanaendelea. Sasa wewe kama mtoto wa nchi wa pale Fizi na mtoto wa mwami, na wewe unajua vizuri Fizi na wandugu yako wenye Murenge unawajua kule. Sasa utueleze kwanza, tunaweza kupata amani ya msingi kivipi kule nani Fizi? Merci, nashukuru sana journaliste. Umegusa fasi moya yenye iko trop sensible. Na kuomba unipatie kama 3-4 minutes pour que ni explique bien. Je vois les questions, ni question moi yenye imekuja tu, mais ni actualité, il faut tuiongelee. Monsieur journaliste, na batu wenye wanatufuata mzuri, mimi niko mtoto wa mama kama kusema, na yua siri ya kule, na yua kule, basi nizabua kule, na kulia kule, na kule njoo kwetu, sina nyingine fasi.
na yenyewe inatupata leo ici yetu tunatoka damu yetu inamwagika na wazee wetu mama yetu wako vile. Amani ya Fizi au problème ya Fizi haina parce que sisi watu ya Fizi tunapenda kupigana vitu. Haina que sisi watu wa Fizi tunapenda ka problème. Non. Problème ya Fizi ni hawa ndugu yetu walipita hapa. Hapa ndugu yetu walipita hapa, mwaka 18 walitupitia hapa. Watu wache problem. Donc manda ya mwisho ya rais Kabila, Joseph Kabila, kuna kitu kibaya sana kilifanyika mzee minister. Kama angepita anatoka tu kama bisa alitoka tu. Kwa tu bien. Mais kulikuwa politiki moja kwa conspiracy kwa Kiingereza. Yenye ilifanyika kwa Fizi. Ndio natufale tunaonekana sisi ni wakufaka tu. Donc tunamerita kufaka. Parce kulikuwa useme PPRD, NCD, SNDP, M23, I4 partis, donc tout qui était en sigle Léo, FCC, Joe, ma responsable de ton frère fils Léo. Ah, tout ça avant de toquer, de créer tout le monde et il est un problème dans le droit de souffrir Léo. Et balifanya kitu wanaita commune de votre plateau de Minimbo. Hii commune hii watu wanili hapa yu problème que c'est. Nafanya vous expliquer vous comprendre très bien. Hii commune de votre plateau de Minimbo. Balikata territoire ya Fizi, territoire ya Uvira na Mwenga. Hapa batu wote banaishi hii ma territoire na origine banaishi hapa. Na tuko na bado mimi nataka kupatia sipende kusema jina yao parce que wanafaa commerce na nchi. Ni bandugu tuko nao kule tuishi nao pendant longtemps. Sema non, tu vas pas nationalité, après nationalité, il faut collectif malgré qu'on conteste, allez. Na territoire mbebe territoire kama ya kweli kwa. Na baada ya wale wote wenyewe walikuwa maojino hii ma place yote hii. Watu retrouver le problème. Donc, il a créé confusion. Ce n'est pas qu'il y a un problème avec moi. Parce que moi, les techniciens pour fabriquer ma crise. Et puis, pour voir les toka, na roquette na nyuma kiloko, bana créer mpaka imagine bana créer mpaka ba chefferie mwisi yeko. Hata kama mwi yale, bana créer ba chefferie. Bana kuchanger majina nini? On a éclaté problème dans le côté ouest. Est-ce que tu n'as pas besoin? Non. Parce que tout, on a fait un problème, on a touché un problème. Solution, ça, c'est Habayu a une solution dans le monde. Pour sens politique, il y a un manger politique, il y a un battre. Quoi, c'est bon parce qu'il faut que la manœuvre. Il est ma fabrication, ça va y avoir ma crise pour que mon écran existe. Mais si c'est partout à Fizi, partout à Mwenga, partout à Uvira, à quoi on a besoin de l'équipe? Parce que comment tu naishi na bale batu? Tu naishi na mampe, à quoi la problème là? Balikuwa pale na tunaishi nao, tunajamii, tunafanya maisha pamoja, tuko bien. Acha nikupatie example kidogo kama kile. Très typique alive. Tuko hapa kwa Zulu Natal. Miaka 150 iliyopita, donc 150 ans. Pour les Français, il y a 150 ans. Voilà, moi les Français m'ont dit que Bazungu wale kuchukua baingie, hapa ndio tuko nao hapa. Bali waita kwa keuzo de nataki ba slave ubeba ba esclave balikuwa 150,000 leo beko na 1,500,000 bali baweka hapa sa ANC ilianza kufanya ma activités zake contre apartheid tunasema liberation kwa baindi balisaidia sana balipikana balikufa kusaidia mama sasa balipata pouvoir. Mandela akasema non, à partir de leo tous les mwingi donc indien wote mwenye aliretrouver hapa mwenye temps yako nation. Donc walipata bani nationalité collective. Mais jamais ba indien abakusema non beko na village wa mingi hapa. Beko na Chastway na Overport na ba Sydney na unajua manani hapo manani ma village hapo. Hapa haitana ma village kwa ni ma townships.
Kwa kule kwetu mwini matao mzuri. Jamais wakusema no, okay, sasa sisi tumeshapata hiki, il faut tupate territoire. Il faut tuweke Gandhi. Njoo atakuwa ule kufanya New Delhi ou bien Kashmir. No, balikala hapa na Bazulu, bote wanapenda respect yako ku kingi zile twini, kwa kingi zile twini, na biko bien ni barishe leo wanataka contester mpaka na Bazulu. Surtout wa musulman. Biko bien amani kabisa. Hapana problème ishi na ndugu yao wa South Africa, moi sans problème. Est-ce que bale watu wako kunyuma pourquoi tu fais hivi? Yes, le matin la nationalité collective, is not a problem. Pourquoi les gens de plus en plus na problème bale watu. Kufuata kidogo mheshimiwa, nadhani kwa wewe kuongea hapa ni kusema kwamba mfano unaleta hapa na mfano wa nini ya maneno ya wenye Mulenge ama wanani mnawawaita kule, hatujui kwa sababu mwenyewe ni mtoto wa sultani na unajua vizuri. Kwa wewe nikikusikia vizuri unaongea kwamba kibaya kia wale wa ndugu zetu wenye Mulenge hawangeliwapatia nini, unawareconnect kama wandugu na wangekaa kama vile Wahindi wanakaa hapa, wasingelideklare nini usultani, territoire, kitu chochote. Ni kule kunaweza kuwa nini amani kupitia hayo. Monsieur journaliste, vous mettez bien, mais tu vas les clarifier bien pas. Si atuna problème na mtu wote mkungu. Parce que même les Congolais en France, à Patuko, Belgique, pourquoi les Congolais en Sud-Afrique, c'est ça. On n'a pas de nationalité selon la condition. Malgré les collectifs comme du gouvernement. Mais après ça pour demander ma terre. Problème c'est hapa ni terre. Si kuishi na wale watu, tuliishi nao depuis zamani. Bazee betu wanapatia kwa terre, wakaanza kufanya maelevage sababu tuko nao tukaishi nao tukachanger système à l'activité. Ce n'est pas un problème. Problème est aussi hapa ni terre. Donc solution, il y a solution ou bien solution, il y a des problèmes pour les kwetu. Iko trop simple monsieur journaliste. Sio mtu kwa kumeba kule ku gauche ku droite non. Ni gouvernement yeye tuko nayo leo. Imambe conscience. Bangalie que création ya ile haute plateau de Miningwe haikuwa legal. Parce qu'il fallait la mafia terre ba moya tu vitu pour fabriquer problème. Question nini? Ba annuler il est commune. Il est mabipande toka mwa territoire zirudie kishi kwa zamani mu version originale. Ndio sisi tusi. Na ndio solution. Et puis watu waendelee kuishi. Ule mwenye anaishi pale aishi tu, c'est pas un problème. Bon, kama unasema ile ndio inaweza kuwa solution parce que kufuatana na maongezi mafasilio nasema vizuri ni kwa ajili ya udongo. Ile kitu ya kwanza unaleta mfano ya Wahindi na wazungu pia na wazungu vile vile. Kama tukiangalia kwa sababu unasema kwamba ni kwa ajili ya kukata ile makomine na mambo kadhalika. Tukifuatilia kabisa hata hapa South Africa kuna kwa makomine tu ya Wahindi. Tunabeba kama vile Chatsworth, Phoenix. Unaona? Ni makomine ya Wahindi tu. Na weko na ma social service, ma polisi kila kitu ndani. Sasa sijui hapa South Africa kwenye kwamba polisi yenye kuwa nini Chatsworth wanachangana wote wazungu shida iko mzee wangu, shida iko. Unaona hiki tunaongea kwa Kiingereza tunataka demarcation. Afrika sisi kuna system ya demarcation. Baba fanya hivi. Wanapeleka kwa wewe kwa wrong. Mnasema demarcation ni pesa. Job is just na democratic, iko transparent market. Maana demarcation maana yake kuhamisha au kama mlikuwa kwenye hii territoire hapa sasa tu maendeleo basi ni social kama kusema kumpata ile service delivery iwafikie mtu kwa kuweke
signifie que hii iko specifique ya watu fulani na watu kushika majina na creation coutume, c'est pas ça. Baada ya chef coutume. Okay, asante kabisa wanduku wasikilizaji, kwa sababu ya shida yenye watoto wetu wanaendelea kufariki kwenye est, ni ile mheshimiwa wa chama ya Ensemble pour la République ya Rais Moise Katumbi Chapwe anaendelea kuongea vizuri na ni mmoja wa ile udongo, na baba yake ni Muhammad katika pale, kwa sababu anaonesha ni ile sisi tulikuwa na shida kabisa, tujue nini haya mauaji yataweza, amani ya msingi inaweza kupatikana kwetu est, na wandugu wetu, wadada yetu, watoto wetu wamebakwa, maneno kadhalika. Sasa tunapenda tunaanza kutafuta namna gani tutaweza kuleta amani katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivi nimeendelea kumuuliza kama tumekwisha kuwa karibu kwa mwisho, kwa sababu nimeona kitu moja tena, Ensemble pour la République iko pale ililichanga namna zao. Sasa huku tena tunakuwa naona ndoa leo, kwa sababu wakongomani walitajirika, walikuwa natumainia kama mabadiliko yakakuwa Kongo na kumekuwa ghafla na ama serikali mpya kutakuwa amani. Sasa leo tumeona sasa, kwa wewe na mimi unavyoangalia hii ndoa ya FCC na Kash, na hii ndoa hii tumeona kama imekuwa ndoa ambapo kama bibi na bwana walipendana, ama alienda tu kumtundula, ama ilikuwa aje, na wameendelea mizozo usiku na mchana. Sasa sijue mheshimiwa, kwako unafikiria vipi kwa hii mizozo? Amani kweli itaonekana kwenye Kongo? Sisi journaliste, merci na hii question, parce que ma question ni avant pour réponse kwangu, na kwa moi nipate temps kidogo kuexpliquer les problèmes biologiques, parce que tao sema nenda mbio. Bien siko porte parole ya ile zile platform mbili FCC Cash, mais kwangu mimi naweza kusema basi ni question il faut ni répondre. Si tuko hapa juu ya Ensemble la République, Moise Katumbi Chapwe, il faut bakongole wa mtimu kifo. Nitagusa kwa bakongole wa mtimu kifo parce que dans les seules cartouches et on touche moins misère. Aba watu naweza kusema que non. Coalition Cash Cash FCC, c'est l'accent de l'histoire. Comment c'est l'histoire? Bibi anapenda bwana, bwana anapenda bibi. Bibi bwana anapenda bibi, bibi anapenda. Donc ni ma façon moi ya kuvenir que non, tu vas te retrouver mon problème, tu vas te retrouver nchi inakuwa iko stagnante, hakuna kitu kinabouger juu ya barabara. Mabaya ya mingi napita usiku na mchana kwa pamoja. Siku utakuta usiku na mchana pamoja kidogo mshwa kunevunia. Donc kwangu mimi hakuna kitu kitaweka pale. Hakuna kitu kitasimama pale. Unless moyo mwache mwingine. Susi yetu ni Kongo ende mbele. Kwa wakati wako na kuweza kutupatia muda kwa kuweza kukuuliza, nadhani tunauliza maneno mengi na tunafikia mwisho ya ya emission yetu. Nadhani sijui kama niliweza kuacha madogo na makubwa, sijui, lakini ningelipenda kukuomba kama unaweza kuwa na sauti ya mwisho kwa ajili ya Ensemble pour la République iliyo chama yako, na kwa ajili ya ya Moise Katumbi Chapwe aliyekuwa rais wako. Sijui kama una maneno ya kuongea kwa kifupi. Asante sana monsieur journaliste, nashukuru kumalizia message yangu kwa clair. Mambo yangu mnisikie mzuri. Sisi ni croyants, na wale croyants ni wakongomani vile vile. Croyants ndio bani. Croyants watu ndio wanaamini mu foi spirituelle. Donc kuna Waislamu, kuna ba Kristo, na kuna wenyewe wanakuwa wengine wa Kimbangiste wanani. Kubali wanasoma Biblia na wale wanasoma Quran. Kuko historia ya Moise, vitabu hivi. Bali ni kwa Egypt na kwa Israeli. Mesie wetu Moise mnataka kufanana na ile mambo hii, tuko mkumu. Yesu jinali toko. Ni ile damu me yako tu Kongo social.
of nani special. Donc mateso ilipita mingi, Mungu aliletea Moizi. Bandugu yangu ya Fizi, bandugu yangu ya Baraka, Ubwari, Etombwe, bandugu yangu ya Uvira, Bukavu, Kongo yote ensemble. Tunasikifu Katanga. Na baombeni sana. Tumpokee Moïse, tumsupporte Moïse, tumsoutenir Moïse. Tuadhérer mon parti ensemble pour la République, tumpatie Moïse nguvu. Parce que dans les seuls Moïse, mwenye ule alia kutosha watu mateso. Kwa kwetu alikomana vile ba Farao. Anatoa mafo penalty, 3 penalty no ile kita wingi. Kila mtu anaanza alipaka na kuwaka mfaso yake. Yeye alikula mwanamke mmoja. Exemple Misa alikuwa gouverneur, nini alifanya kwa Katanga mpaka niwapre kumbakia nilifanyika nini? Ya Moize Katumbi Chapo. Na huyu anayeongea ukitaka kutupata kwa wakati wowote utupigie kwenye simu 00 manake 0027 794 55 65 95. Tunashukuru sana, tunasema kwaheri. Asante. Tulikuwa naomba niweke nimero yangu ya phone kwa ndugu yangu ule yote atakuwa intéressé na émission. Ule yote atakuwa intéressé na émission hii na mimi nataka kuadhérer hapa kwa Afrique du Sud, même kwetu kwa Est kule, famille zetu ziko kule, yoyote atakuwa na besoin kunicontacter mie, namba iko clear, au clair, ukiwa kwa Congo plus 27 71 04 88 280 plus 27 71 04 88 280. Tanipata, takuambia, takuinforme kama ngisi kazi inafanyika pole pole ili sisi wote tuwe à la ligne ou bien up to date. Merci.